निशारे पिशाच पालटिला बापा इटारे पिटी पिटी पुओ को जीवन रू मारिदेला आउ निशा छाड़िबा परे पुओर मृतदेह देखि भो भो करी कांदिला। एभली अभावनीय घटना घटी पश्चिमबंग परगना जिला स्थित मिलनपल्ली अंचल रे शनिवार राति रे मिलनपल्ली ग्रामर अमल विश्वास निशारे चोर होई घर को फेरी एतिकी बेले कौनसी कथारू तांको पुओ और स्त्री सह अमलकर झगड़ा होइथिला। अमल उत्त्यक्त होई एक इटा उठाई पुओ आशीष विश्वास मुंड को पिटी पिटी हत्या करथिले। घटना संपर्क में कमल को पत्नी निकटस्थ थाना को खबर देला परे पुलिस घटनास्थल में पहुंची मृतदेह जबत करी व्यवच्छेद पाई स्थानीय सरकारी हॉस्पिटल को पठाई एवं अभियुक्त को गिरफ्त करी अधिक तदंत जारी रखी। गतकाल बिकेल बेलाय 4टे साढ़े 4टे नागाद आमार काछे खबर आसे जे आमादेर पाड़ाय एकटा इन्सिडेंट घटेছে। ছেলেটা হয়তো ঘুমিয়েছিল, আমার কাছে যা তথ্য আছে আশেপাশ থেকে ঘুমিয়েছিল। সেই অবস্থায় ওর বাবা এমনি হলো বোবা, মস্তিষ্ক বিকৃতি একটু আছে। জানতে পারি যে বাবা গিয়েই মেয়ে মানে ছেলের উপরে সজোরে আঘাত করে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ওখানে অচেতন হয়ে পড়ে যায়। এলাকায় যারা ছিল তারা গিয়ে ওকে সেই সময় হসপিটালাইজ করে। ডাক্তার 1 ঘন্টা সময় দিয়েছিল, ওকে ট্রান্সফার করা হয়েছিল আরজি করে, কিন্তু ডক্টর বলেছিল 1 ঘন্টা সময় চেয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যেই সে এক্সপায়ার করে। কলকাতার রাজীব দাস का रिपोर्ट सकाळ न्यूज।